Kalau maning. Mencoba belajar rokok elektrik. Iya, saya rokok makanan. Biasa rokok ini. Iya sih. Cepet nih. Sing disedot-sedot. Oh, ini tenggorokan iku. Belajar kayak pun. Ndak iku bisa. Ya ada sing anu guys, kayak udah biasa kan. Ya aja miring-miring ora cangkem Biar kok. miring mau kan. Dipencet dimin. Oh, Cangkem dimin terus Dijilat. mari ngedot. Hei, Tarik ke kayu. kita hana karo ilat. Bisa nyerah. Pacar. Nyerah. Biasa rokok kian enak rokok kian. Disapi. Biasa. Sing wis ahli iki. Balik. Ahli ya, Bu. Sumur. Wah, kayak banteng. Bisa main nah. Mantap guys. Sing kuping. Sing kuping kan. Yo kok bulu. Kayak wis kaya asap wae. Panas lah bene. Maning deh, coba maning ka. Ditiru ayo. Katune enak. Cak ditiru. Ih, pajar. Bahaya kakek kecil. Kamar minum jambu. Cilik temen. Banteng cilik kan, Mas. Cilik. Banteng cilik kah? Belum aku dapat tidur kan. Kayak kanan. Iya kan. Kalau aku langsung udut. Kayak Bapak Esa kah? Esa. Hei. Iya kayak ono kan. Iya. Awas ya. Geduk. Bira, pun bira. Wis surat geduk. Bukan bira. Kita mampu DPR 200. Aku non alkohol beli. Lakakin mah. Ya banyu ya. Laka. Nikotin apa? Ini murni. Ana nikotin, ana sing laka. Iya, nol kun laka. Laka. Bener. Tare laka. Tare. Non nikotin. Tambah maning. Oh, ya Allah, kopi rasa kopi. Aneh emang. Ana. Otak gawa. Jaga kebakaran mulai kan kebakaran. Lah kan geduk lambe nak bakar. Iya toh. Aku ke kita mau ora. Ya wis arep berarti. Tapi panas mu. Iku nek puluh-puluh. Atus. Status Mang. Bang Uri. Kan rekaman mau enggak? Bakaran satingan. Oh iya. Anggo wecet. Tahan nang adi. Aja di. Ya ora dilem sedot cuman kebulak akeh kene. Karo ilatnya madal. Late madal. Eh. Mang aduh nyerah wis ka. Persida tuh kowe ka. Mang Oce mending.